ala men dinyen ka son karoba sona ya anye haka annase anye bilu mendo endi uranyi bilyon lu mendo anka mamvika kuma monkan kamunya fo molinye wole mininjari wole bara men nyasi ni morula wati nyena silamaya etape leli ambara bo sunkaro do kana haka bila ala banyin yan ne an sira sunkaro da banyin yoro nyndo ando bara dole kila kamen wajibi ya silamalma ubara emundi wole zakatul fitr body afola maga ku mininja wole mininja body kadamina anyi bilu mendo nyindi kawabila ha ibola kawa sarifu ala bara do yiro men nyini ni fe silamaya nyndo ku ye bara menje ubara we mundi wole ko ye mininja kabo ko ye mininja kabo wala mininja nyi yere mundi folo mininja nyi mendi wole saraka de aramade saraka men bola kafa ko alabra dinye nye yesun karo mu mesun ibiri sunte ala dinye nye ka ko yesun karo men sun wodi ni yisunte la ka basun karo woro ku ye saraka dubo ye saraka bola kunjuna ye saraka bola kumenna wole kafa ko tumaro ile to ni la sundo tinyen ko dole ke isoro ila sunworo ebra to sundo ebra kuma fo men mankan ka fo ebra to sundo ebra fi ma fene men mankan ka ma fene ebra to sundo ebra ko che men mankan ka che abara dubo ila sumbara ila ido nya fe sunkaro barabanya mani ila sunkaro barai da fanin soro ari fo ile moti nya ka fo ko ye mininjadi woro mininja men wodi ala ce alaihi salatu wassalam akace dia goyadi bele deninde kan silama bele deninde kan an kan ko silama bele denni o koro mundi ceta kotaro muso kotaro denen kotaro moba kotaro mininja ken dia goyadi bele kan har jon mi bulu ay kaman kan mininja bo anye jon o tera cedi jon o tera musodi tay mininja menyindi yala dalu joye ala ambulo ka ko mininja e diani agboyare di dalu men yala ka ko mininja e diani agboyare di ka ko ase mo sinye e kaman kasara mininja dalu men wala afolomanta mundi wole alwana bayra kana kuma kandi ala kalwana ba men naji ciraba muhammad alayhi salatu wassalam aflana mundi wole ala cira muhammad ya kan sallallahu alaihi wasallam kuma kandi ka ko sun karo ba mendi ne mo men ka sun ka se ala banyina ka ko kaman ka saraka nyimbo dalu sabana mundi wole lonina jama be bendama ka ko dalu fila menyindi ala kuma ka mendi anin cira kuma ka menyindi ko nye dalu men chende nye daludi mo kaman ko si dalu menna be bendama ka ko mininja ye wajibi woro ala kuma kan jonde ayira kala naka ko min jay wajibidi wole ala kuma kan de man samen na se korotani qari afulaha man tazakka ko mo baran ni solo momen kam min jabo sun karo banne akam min jabo abannin ko min jabo la wa zakara isma rabbih fa salla abanda ka allah war fote kala ko folu te so madawula kala ko foja kadamina sunkaro tileba bambila nafra ko sunkaro barabam abra ko sunkaro barabam sale karo tunyene barabam iro la samma abra ko sinende salde kadamina biura felanyima ha kawabila fo salilun ibawatu makawasa ilfala ha kawabila imam kumbola ile mote ka allah ko fote imam namin tara imam salda isalda imam fe woro we daludi me ayira kala ka ko mininjaye diani agoyaye dalu jongora funa yara wala umumu qawli la ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu ala ko nyama samena se koratani ko ala cila bana femfendi anna ko anyo lamina ala cila bana femfendi anna abana femfendi amma ka ba ko nyinde kanyi ko anyo bara abana abango femfemma ko anyo te Prochela sunna julia ila kala ka fokus hadis dalu meli ila kala ka ko mininja idia na gwadi wo hadisa dole Abdullah ibn Umar hadisa radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah ibn Umar ko cela alayhi salatu wassalam farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min ar-ramadan ala kulli nafsin min al-muslimin ko ala cela alayhi salatu wassalam ko aka mininja ce dia ni agboyadi ni ma cirin na bele makabo silamando ni ma cirin na be ukabosi da mando acheba musoba dinimba musokorobaba jomba yonche mamba jom musomba madama ayi ile de buro kuchira ka mininja farla ya nyimbela denima kwa abeka man ka mininja urolona na jama fana bebe ndama
na fara ko ijma'u ahli ilm ubebe ndama anna sadaqatal fitri kum min ja farudun ko dia goyari imam munziri ka lon ulakali akafa ko ajma'u ala anna sadaqatal fitri farudun koloni na jama bebe ndama ka kum min jaye farlare di kum min jaye wajibi di tay woro adbenda ka kum min jaye dia goyari di islam jama bebe ndama ka kum min jaye dia goyari di mo bele de nankan mo ni irise min jaye bola irenye min jaye dia boy kan dia na goyari mo ni irise min jaye bola idelunye min jaye boy ma dia goyari mo ide melu na mfulote mo melbulo ba foko fana préciser ide ndo yero na mfulo ya bulo de ndo yero alila yere de pansila uti obo la min jaye bote ile ma de wajibidi mais iden jondira min jabo ma dépenser wajibidi seti iden menye ile ra kan loni iden men konkola o cera ceri o cera musori ile ko kamanka min jabo o bere de ninye oro ikamanka aboyla jolu fananye jom melie ibulu idoni melie ibara momo ni abalo ile kun idon kan ko setanye momo na abalo ikun ikamanka min jabo nyimbe la de ninye men min jame nyindi fo anyalo ka ko sarati dolle ala fo sarati wolle dafa folo janni yesoro kam min njabo no sarati ma dafa momendo ari foire moti nyaka ko min njako te ilema o sarati folo mundi sarati o folo mendi wolle yeste islam ari folo min nja fo yete islam ari fatajibu ala kulli muslimin adi che dia go adi islama chilen na bekan ibache horodiba ibache jondiba ibache chediba ibache musodiba ibache denindiba ibache mobariba yaran ka ko min nja dia go ani ikan munna babula ibn umar ko anya ko ala kira alayhi salatu wassalam ko akan min jace jiya goyare sun karora ni iki sun ta gaba sun karoro ala kulli nafsin min almuslimin ni ma cirin na be ko jira kan min jace jiya goyare ni ma cirin na be ma ichera horodiba ichera jondiba ichera chediba ichera musuriba ichera denniba ichera min mubadiba yaran ka kun min jayi ikan diane agoyare قال الإمام بن قدامة رحمة الله تعالى عليه إمام بن قدامة كو موافق الدين بن قدامة أكو وجملته أن الزكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر كو كالون كم من جاي في مندي كو أيديا أبواري كما كنا سنيا مندي كم من جاي دياني أبواري سلامة تلنا بكان إتشار ديني با إتشار مباري با كو يالون كم من جاي ديا أبواري إكان che ya kotaro muso ya kotaro loni na bebe na ka ko che ya kotaro muso ya kotaro aliteji agwari hadi yatimani men na mfulo ye yatimani mbulo wala yatimani men na mfulo mo wala bulu wa kan kana na mfulo lebe wa kan kana na mfulo la nyanye wala wa kan kana na mfulo la mara anya ha ayebunya yaran ka ko mininja bo yatimani na mfulo ro yatimani na mininja bo aroko we ji agwari di ikamanka abonyawo we sarate folodi na islamadi sarati fulana mundi al-ghina wala sera kan fanadi ba na fara kun min jaya dia gwari ay dira dollema ay dia gwari di ay dira dollema ay dira mel mawdi o ko la ka ko sete wulunya al-ghina foyete seti di folo sarati fulana do ko yete seti di seti ya we mundi wa huwa an yakuna indahu yawm al-eid wa laylatihi sa'un wala ka foko ile moti ila sarilon tele depensi bonin ko ala ila sarilon tele ibra depensi bara bo ala sarilon yimin damuna sarilon tele ko bara bala je essence min la buru fen ko bara bala imma ko sila fe memma imma ko important erere fe mella anya fula ka kwara mari se wala men ko sarilon wulo imma ko wulmin na bara bambole ire na fulo do ikaye tela la so fe nya tilin balo nyombaratu ile ta ile depense o ko fe yala nka ko min jabara wajibiya imma yala nka ko abara kele ma dia gwari ko so afa nya kele mento no wodi ile depense ko fe ka fo ko yeoche min jari tay sarati sabana mundi ba min jamendi comme ambara ko sarati folamanta silamaya sarati flanan wole yeche setidi sarati sabana wole wati yedo fo min jaira kan fana kabanka bo wati mendo fo a wati yedo o wati jondi wa huwa ghurubu shamsi min laylatil fitr wole sun te wati kabo
salilon surolaro ne ka damina salilon surolama na bara fala ko sinin de salli karo bara yembi uranyina sinin somara de salli yalon ko min jabara ke e kan dia gwade ka bawra la ma ha ka wabila e bawati maka iri fala yalon ka ko min wati le ul wala min kaman kasrawati menna wole nyindi min ghurubi shamsi min akhir yawm min ayami shahr ramadan tere baba nabila sunkaro tire laban wo tere baba nabila ka bawma ka wabila ile wawati masarifu ala yalan ka ko min kaman ka bawati menna wole masara do ra fa anyo lan tenemaya e muso kono maye aka den soron dan ni sunkaro tele yebe sunkaro tele laban men wori dan ni tele yebe yalan ka ko jaka bo min jabo din wonye ko weji agboyare di ile kan ne asiyi toy e muso ma den soron ha fitiri banda salla fitiri banda ko salla moli wala safo salia e muso ka den soron wala safo sala ko e muso ka den soron yala kaman kam min jabo ay ba kaman iman kan min jabo ay sara ko min jate udimma ba munna ko sa min jabo te diagwari udenye mais ni konen ka bo denye ba urate ni ka bo watu denye ko ariche ba nyine di nye toy ni masala bada fana yoro de ele ma muso fudo fa ko sinin de saldi ni fudu sida lansrawati sun karote la ban lansrawati wala fudu sida jannin tile yebe min jabo muso wonye wo ile che madia ni agboyare di men nin fudu masidi fo safu sali wati wala fitri bannin ko sai la tilebra bambela fudu wala sidi fudu wala sila woro min karole ro ado fo le moti ka ko min jabote ile madia gwadi ila muso wonye ay ni momen silamayara fana ni momen fana silamayara ile tre kafirare do ima silamaya fo afone ka ko sale karo nyene mbaraye ile mon bota ko iri fo ala ile nada kramatiya ko kamane ka silamaya akase iri sali baraye funye inya boda o fe iro da silamaya do iro ndaro safo sale kofe yalon ka ko ile moti mininjate ile moti mabamuna islamaya de kasoron sunkaro tile barabambila ni sunkaro tile bantile barabambila ile moti yalon ka ko mininja wajibi ani momelma wajibi ani monlema momel ka sunkaro ke haka na bila sunkaro tile labanna sunkaro tile banna bila donna ban tile banna bila yalon ka ko mininja wajibi ani momelma ula wati bara lole wodi ni de men soronda o kofe idi se mininja bola unya baranyini buloma men ni ka musumi fana fudu tile benin kofe arifunya ko mininja te imam muso la kuro e ka jom mensan te sunkaro tile ban sabo afana ko fala ko sinde saldi e ka jom san safo sarwati yalon ka ko jom fana mininja te boti ma jagwari jom fana mai man kan mininja bo jom fana nye uro fo anya janto o yoro ndo ne momen ka muso fudu ko men ka fo nyamma fudu sidida lansra saleko ka soron tele ma beburun mininja bo ura che bulo muso wonye wo che ma diani agboyari menni fudu sidida fitri sarinin kofe a mininja tibora muso wonye che ura mininja che man kan mininja bo muso wonye joye mininja bora muso wonye watira wole akasunka roche momella ko kuna nai a mansalde wala muso ira kan yabo ayrenye ro mininja fo khidanto ado nyame ma wole do yindi ro ni momen sara woro man mata qabla ghurub ni momen sara janni sunkaro tile la bayebe lam talzamhu fitratum mininja bote ul madia gwari mo bara son ha sunkaro tile la banna sunkaro lunna bannet afara kula sara salwati ala wala kita ale sara ama tile ma ban anyana mininja bote ale madia gwari ala mol fanati mininja bola anye menne abi asara tele bannin ko bila tele baraban bila fe fitiri baraban machilla wala fitiri baraban sala ale sara mininja ye ale madiana boyadi mininja boy ala mol kaman kam mininja bo ama mininja boy ala komol kaman kam mininja bo anye munna li annaha tajibu fi zimma mininja wajibi ala moma hadi ni julula oro mininja fianwo fe ne ari wajibi aramade ma kabako I kamande ka atenya soma falam tasqutu bil mauti utsibila kabako ba ibrasa ne ikonin sara kasoro sunkaro tele maba isara sunkaro tele mon kono isara sunkaro tele bisabalu sarfana sarwati wala sarawati wala isara al ajani 17 wati yalo ka ko mininja bote ile madia gwadi munna ba mininja bo wati kasoro de ile barasa menni
tele banda bila ile wada sa hal ka wabila sa fosar watila ala wada titi ile la ko ile wada sa saya tele sen saya susudi yaran ka ko ikomor kaman kaya ila minija sara oro minija titi dole uli sika sitaro ka ko minija ala sariya amma tira ka ta amma dia gwari kundulle kosan o kundu mun ko man kala mina imanyama wala ka sunna siniya ka boye mana feme kamel fola ka boye mana femel ma fenena ka boye tinyeno ko melo dunela sundo ka boye fel ma femeli ile la sunkaro brai doyala ku fosa ile sunkaro brai da fani do so nyamma ala wulini mun fanama ko fosa ka miskina la damuni anyu salilo mendori miskina dule antema wulu kana sunu wulu fana ka wal tera si wulu mornye ko aliye fana alla se wa tewro la dembayro kono ko anyi balodi wul mawluna fosa kana kana kondo filulun aliya diana fana dal mawlun aliya diana damni chawluna alla bulla halal mawa ko wal tera si mornye we filandi woro anyi munde fola woro miskina alfananye kawa ko ile miskina fana nile moome ala chidala ile moome ka usara kasoro e kam minja do soron usalilum mindi ile la salle dépenser bo inye e fana di minda mo wako bo inye ile fana man kan wulun na kawa iteda simu bo nga ku wan fisa bilala bodia salilum te fisa bilala bolundi woro ni e ka sale fo asilamina e dal lo ni sila ka fe ferra hali abatra ka ko ibara mo bil sarze ko hali memma wulun na ni kijanto ido alo ni tren alo ni ye jamaro ira fana fisa bila bola ufana manka woro ikamanka munde che ni alabara da tele mo mbara ila tele balo so ren kabole miskina do ile moti manka wuluna ka ko wala tele sila mo gorenye ka bo kam mini jadi ile moti mawluna bon ni ile miskina fana kam mini jawo wudisiama ba dida ile ma ha ika salilon na de salilon dépenser bora aro ila balo to tura mini jabo ile miskina fana bolo wuluna wala kema dia na gwai ifana kama kam mini jabo ne akaso ila salilon dépenser da fana woye ibolo enya la balo to ibolo ifana kama ka ila mini jadi ita miskina brema memo onyoso otuma wedi agwai miskina opoti fana ma uluna ora ala wulin makka sewala don miskina ul nido uluna ko fosa al kanabo fo nyasi lema kawa be fisa bila bodi uluna al manka ulun ka bo ko lo sila fe kaltera si molini atene mun farala fosa miskina ni fantan ni famalo senti ni sentando fosa alido nyondo alhina do nyona uluna abe sewa uluna ala ne malaba munna albebra ala bazo masame na se koratani albara sungaro tilin sun aliyo uto kundonje nyalendo kuma alka adamina che nyamima nyalendo bro ubayruna abula ibn abbas la harisa kono alayhi salatu wassalam fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lis-saimi kutela kam minja chedi agwaya di an kamunna kufosa ka sunna siniya ka bo fema itretien ko melo ne ila tundo utera kuma kando utretien ko gorelo watu matandel masakin anan ka tella da munin fanadi miskina ne anane ne mundi wole sara belebele me minjaro ni momen ka minjabo ile moti ala ko ye sara belebele sorana iba minjani bo ye barai men sorana abarai kabo momen ka minjabo ibana ikadi moluma akamankadi momeluma ikadi wati la fana akamankadi wati mena ile moti ala ka ko ye sara men sorana do asara kabo tira ko alayhi salatu wassalam faman addaha qabla salati fahiya salatun maqbula koni momen kam min jali jannin salawati ko we saraka le saraka mela minala ku saraka le ala mena minala man samena se koratay ni momen don ka adi sali ibanan ko bola sali ko ala ko le moti ala ko ka saraka ko sande wori men min jako nde woro min jaka man ka bole janni yawa sali cedia tay yaro fana ko saraka le fanadi senya le fanadi fadi banku yera kanuma yaro wala ko son ala ka te san wo san ko ye saraka bo ifadi banku nye wala ko san fana denin ne moba tiene muso bolo ko ne fantan jon ani horo momen da fane ba momen de senen ba ala ka be la kanya ka be je tirindi aka ko ka be munidi ko miqdaru wa alwajib wa huwa aswa ko tela sa fe nya tirin ko kama ka wala sara itera fentiri ite fe la loka itera bolo ko ndi ite fe la loka itera cheri ite fe la loka fona akidia me njeni imadia na gwadi albe madia na gwadi we fentiren peredi wole ye miqdaru aswa wole tera la sa fe nya tirin pesadi
aworona mundi munna cela ka zakatul fitri ci amma diana goyadi munna ala diana ka zakatul fitri ci amma diana goyadi wole ka ala nema kunyumalon ala ka nema ba men ci anyete ka ba ko yesun karo ba sun kara mina damnala ha ka wa bila ala banna ile botora le felende ka wasale fo ala nema lewde aramaden kaman ka sewa menna mo jiri le mo me sun karo damnala ati sun karo la banna mo jiri le mele ana tala ko sun karo ci alunyana sun karo ci cara alunyana mo jiri ro ni sun karo fana cara nyana sun karo gore tana cara alunyana ala bara dinye ile bara sun karo bara ci ilunyana wala kaman ka ala kunyimalon wala man samena se korata yi hatil mal kaman ka buruma al kaman ka ala kunyimalon wala toy wala ambara ko zakatul fitri abo wati yere sa fe nyachire abo wati yere wati jondi wole kadamina sunkaro tile laban tile baba nabila ay fo ko sare karo baraban lola wala bara fo ile ka ko sinde salde kabo wati o ha ka bila e wa wati masare fo ala ay fo ile moti nya wati o ko e kamanka zakatul fitri bo o wati le ambara wo nyafo atera di wati jone diana agoya ka ko adiana agoya sina fo ya bole wole ni suba baraban salila iri salilon ka bo suba sare wati ma ka wa bila e wa wati masare fo ala abara che kan diana agoya de wati ko ya abo tay yala arsede hala silamani ka ko minija mendi ye abo kadamina kunu la tulu kadiru subanin ko tambilati ka ko ya abo damina bi wala ya bosini jenda ka tefila to salona yala irise abola naam anda ko adhaninye ka ko iyabo akaninye ka ko iyabo mendi agwate kan ka ko iyabo kadamina bi ha ka bila saluma achara dia agware watu jo wole salon suwa na salla ka wa bila bo watu masarifu ala abrache kan dia na agware menni e konen ka bo watu na fara adite sarakadi adite minijari komi kila ko fonya me mare sala komi wutira sabate o tira nyame ma ko tere minijabo la tira tiredo ka tire fila to saliluna alter minijabo la oro minijabo wati dole wundi toy ni ibanda ula na fara ka kwa risibe na ka ko minijabo kabila ili biyon wa yawmain irisa bo le janin tire wala tilefila komi anta meno ko ara nyamemma anara imam mata malikono anna ibn umar kana yab'as bi zakati al-fitr ila allazi tajma' indahu qabla al-fitr bi yawmayn aw thalatha qabla ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ko ate zakatul fitr la dena kala wa mama me zakatul fitr la dena alnya me zakatul fitr da talala ko talala wala huma katile tilefila to ala wala ile momen kalon ka ko le kan tira min jabola iranye fo ye abola kawari da imamun da mai na mami ala tara inye ada fo le motinya ko kadamina bima ha ka bila salilo surala ma ka kusinde sali ile mo fana kaman kala min jabola kawa ala den gubara tene fo sa afana ya lo jati jil bara sabulo akaman kali miskina juluma fo sa afana ya wulu jati si tene abolu jati si ada di uluma ada da be akaman kali beluma ada di uluma isi uluma ase watila menni ka to ha salilo somarala al kala den abdamul kono kala aldo almamin bulu fana imamun don tumaro na sida de bara somara wala ale fana prezeni ale la minija bola wuluna ale boto ko amola sadi aidla ale nya gba no woye siamando minija atina na sila miskinalma fo irisa de bantu mana mena orado fo ile moti ile mo mentira minija bola ireni fo iya fe kata kadi imamun de ma ya dunne ile imamun de bulu imamu ya da tarenye e kama woro ka adi ka bo watinyina ha ka bila saliluna ile mo kama kaila minijadi watu ma ile imamun ma ubache ala tala adise asidia adise asimorma toy minija men disine akaman ka bo fin sujundo minija ala tira alayhi salatu wassalam ale telero altre minija bola kabo tamarolilo minija tire bola fin jundo albulu minija tire bola kabo damuni fin sumendo albulu wole tamaroli wole nono yarandi wole sanyoldi alter damunu fi men damuna tela te minija bola woliro afana minija bola woliro woro ile momme anna jamana sunyulu kaya comme konakrile nyamema comme sere ni nyamma comme liberali nyamma comme malili nyamema o mol kaman kam mumbo alla tul kono alla so kono la damunu famba fe mendi al kaman kam minija bo ko woliro comme maloye ambarando nyamema momme li malu damuna comme maloye ambarando nyamma maloye damunu fanka ka boyando ile moti disa abola ka che maloli tay mesala dole deniro wala ni le moti malo bola
nimbe kamaro kisela den kawa adi miskina ma ado manfe sonko tabolo ado tana chini yara ne tibila wonya kadamu wotuma amma ko rese woro ko gola woro yala minindari se sarala wori se sarala baka awori se sarala ni la momen ka fika kitabul siyamba afene comme mo ko ne nyama l'imam ibn qudama rahmatullahi ta'ala alayhi wala ika arabi sawarati lonna la fatwa al mafene yem munde yenna aro siyama mbache wala ka imam ahmad la mazhab mafene wala ika imam malik la mazhab al mafene yem munde yenna alu do bache wala ka imam shafi la mazhab mafene yem munde yenna alu do bache wole ka foko minija ko mo mankanka abo awuri few ko ka manka monde bo wole balodi ye malodi ye wala ye nyodi wala ye sanyodi wala ye chindedi wala ye bimbiridi ikoni ye menda wana eraso kono ko yodi jamana nyon kono jamana mo famba menda wana ikaman kawle cha asarakai ikaman kawle cha minijai tamaro jamana melo ko mi arabi saudi nyamba woni se tamaro dila tamaro badima yoro mendo ise tamaro da mona yero tamaro se tela balodi tamaro da be nyaka siya me ise tamaro tela balodi ise odamuna nono yaran o mako je tibila iriso fa damana isa tera kafe la ida ci nyago dama alfo maka ko nono yaran toy mais malo yaran de son nyimina malo fo ka tibile na don tibila don fo ka fembara ta ale man fendi yala na man fo son ko tibolo e kaman kamunche lonna de lo ka ba che nyasima ko mininja amankan kasara wori do nya susuma ko akaman kasara fenjere ko akaman kasara mundiro wole damuninde ko kaman kasumande sara wora imam abi hanifa la mazhab ni mo ko mafene ani anna ko mo ni la mazhab mo men la fatwa ka sawati ni nani e ko donna ka bolona le ko fa la mazhab mafene ya ina wala fo le nyaka ko ni ye miski wodi min dali la miskina memma ye jamara min ko yo miskina la ya amafene aluma ko yo mundera bache aluma ko mun nabate yara damuni sebasiya ya albulu aluma ko ka ko damuni wo firi alba damuni wo firi tumana menna tumara dawo firi dala damuni era dati mende fosa ali wuri no so da nyamba ali o chew o mambe son ko ka ba ma ko rise mininja wuri sarala ul wara o ka woro mo mel ka ko mininja man kan kasara fefe no ka ba damuni do min hasun naql ni ikama fene dalu men nanin ka bo tila mala salatu wassalam ni tela sabaluma idaye men fone woldo wole ka ko mo man kan kam mininja sara few fo ka bo damuni do ya bola balolo do wole nani woldo wole fransa wa bari o yoro do men ni kan na bi fana mo ma fene molu ma ko ma fene ka ko ni an mininja bola bi marore do ana mininja bola bi kabale do ana mininja bola bi nyore do ana mininja bola bi bimbire do wolu do fana ma ko e damun fengbare la man fe son ko la wolu ma ko e man fenna wolu ma ko e fengare la alime de sedamuna ele mo fana bo man fene ka be fantal ma ko jatema allah haja jatema e da fa ka ko ja an kamanka do fana sara wolu abe man kan kasara wolu do abe man kan kasara sumando ni mininja da usira da tala bulo jona akaman ko jatemina ka ko agori kaman kadi doluma amalo kaman kadi doluma ne mo me ye miskina to sebela na afinjawlo na ka balo di doluma ababalo di mo kaman fe son ko la akaman ka che aman fe son ko la aka ai ne awu kaman ka balo mininja medina amawli ni kaman ka uduri cha wuri di kadi fantaluma ba munna ni e ka to hasalo somarala e ka miskina tira kondo firmanto sini e wara malo boro chile ndabolo ko ila ini la famille men ninja le ibra ko bache ibra men ninja sara alabara ibra men ninja sara mais est-ce que min fantan somara wala ale sa fara ka ko ay min ina ni men dira modi ko ayo bara siya ayo do fire aya salma fanina aya salma fanina la denu nye ayeba ayo do ni fire ko tema maison ko di fo sa ayo do la musobolo muso maison ko ta ka lo fere ko man fe lusan ka ban kana kini ngoti wo be salloma adon fona ko anya la sewa salilo wole ko anya la sewa salilo wole anya alla kariya ka ba motra ma woluna ko alkana bo mun da cera wala alkana bo ko dum moltema ka fi sabila bote ido mbrana malgoro da bulu somarala otuma ma ko wala ka ko malo fere sallo wala le wato jonso na mini malo san ale ma somara wala ka ban ko ale salima fane san adenya somara wala ale salima man fen san adenya somara wala oron ni momen ko fana fene era ko ka ko joye mo fana bulo yoro do melo kan ko mo kan kan ninja wori sara oro anna position ya mundi wo yoro do anyi mo fara do islamar ni wole ka ko ye minija ya dira miskina melma ye wulu ma ko jate ma fene wulu haja jate ma fene ni e ka soron ka fa alala aluma ko wati wala ka wodi la baje idi wodi do albulu ni ka no aluma ko ye balo la baje idi abalo dal bulu sara ka wole fa
toy woro wodi me wori anna jamana nyon kono ando anna secrétaire général medicine dina ko kono na secrétaire général des affaires religieuses di wulu medicine dina ko kono wulu kan ko awori kaman ka benjelma wulu kan ko awori kaman ka ben 12500 francs de ma franjinian watan anin fla kimelulu ko akaman ka ben wulema woro ni ile momen kala ka ko motana minija boy ile ma iri se mo woro la balo sarala iba ya to atoni wuri la akan ya de miskina mo tilembulu ubati ebara balo dama ebara manfeson ko dama adi ban fana ni akasamara ni tilen son kada ka saran san kada aduma adu fana surado woro ni mo tilen na minija chera 12500 di franjinian watan anin flache meloldi ko mo tilen ta wuri di alina ni jati mena bola wuli woron ni ile tera usala ko minija sonko kaman kabe wulama woron ni ikalan ka ko mota yebulu wala mo yebulu e kaman kabe na minija sara ni ka fantilen ta balo sara e fantilen ta wul sara na ka soro usie ile fanani o ba te yo be den dila miskina tile memma adi tibilite adi ba di man fe sonko bo adi yira maro dama kaba ida man fe sonko dama na ma ko tera samara tilen na wa na ma ko tera ka ko fengbrela aka ko usan afana do usan kaira ma ci nyawula salilum o ba te altina bo lo ka mon matara menni an ka ko anya to dun salilo me bana sila nyawo ma anyiwa maloboro ta kala an kamma ko adu miskina bulu 8h wati wala 8h30 la dan anyi bo ka sandia an wara la jala dala ka ko he hali sarbon son ko te abulando kan ka ko tibili tela sarbon dela wala gazi son ko ta abulando kan tibili te gazi la fo adi nara gbere an woro ka ko ay malo wuta ay wawo famba fere dala malo era kan te fere da menna fo sa ale ma ko sarbon son ko menna ale ma ko ma son ko menna ale ma ko ya deni na fani son ko menna fo sa wo sora da nyamama woro mil ko ko awuri kaman kasara dio wulbulu woro oranda fo da ka ko ni momen ka fila belade ni jamasi ya yare bulu e ka do ban fe balu sara e ka do wuri sara anda fo ka ko ile mo bara be simma ni momen ka wuri fana sara ibra be simma ni momen ka balu fana sara sara ka wule fo ile mo tibra be isimma toy woro ikaman ka min jabo mo be de ninye ile yere nye ani ye mo be de ni barula ne adon ka sura jama kasiya ile bulu hal bisa ite sela jama beta sarala eda da mina moluma meli sunna eda da mina ile yere kanuma kaba moli nyonye nyame masido ede asara alnyenyawo ma moli nyonye nyame masundo eda ada mina sunna wal folo ina na de zara fami abara de sere tema ina karato ma menni ala kasite nye kaba ko ya sara bele de nye eda sara abele de nye toy yala ni akasonda muso kono mai kono baraban tambira karona na wala kono barata be karola wala kono barata be karola yala min jaka man kasara udinya ba kam min jama kan kasara udinye imam sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu akoje sunna di anye ka koni dem kono baraban dem kono muso kono baraban tambira karona na abaraban sira karolo karoworo amba den jana son ka koni baraka kabla dem woro ni momen kam min jasara udinya ko ida bara yisura men wajibite e kon ba asara ni ka banye idi abara yisura tay oro min jaka man ko ayro mendo wolle foni yindi mesa chere ne ranka man kan men fana la min jako ka yala min jaka man ka déplacer ba ka man kan ka déplacer ele bi mendo endi ile jamana mendo e kala ka ko jamana morma ku bati min jala yala ili se min jala wa ila mogore maba ye chile cha wati ne ile sokono ya fa anna min jala akaman ka benja tinde ma aliya boy ada we wolla aliya sambarola wala ye barola wala ye mollo ko aliya boy ro kala tara u molle yala ali se chala ba ka o se chala lonal ko comme min jaa ile ko min jaka do nyamema idise ala fana déplacer la ala wa fanteloma kala fantaloma yoro godo menni isi dara tikelendi menni e ka di fantaloma ini meli enyoye na ini meli nyaye nyondo ini meli esotelena mel kala ko seyinye yeda mundu mantele meli nyakolo ne ka min jadi uruma ule barai kabu ule kanyimbai ay ile sinin konakiri iya minijara tara konakiri fantalla isinin sirin ye minijara tara sirin fantalla isinin zero kure ye minijara tara zero kure fantalla ukani ili se ochara isinin itali ikalan ko fantalla yero isi minijara dira alumai ida da alumai isinin so mena ikalan ko fantam meli yero ro iri sa dira alumai ida da alumai
toy men ni ile don kalan ka fa alala fantam million la ruma ko bate minijala men fantam barale ndela mboni so mena na so denin na village nin na fantam li yero uluma ko yala katambi do nyi lando nin kala wa uluma yero udul bomendo ate do nyi bo urando ile moti disi ala wala ulu fana mayro ba munna Muaz bin Jabal hadisa men nani mitela ko alayhi salam ko ka jaka mena silama fintilla kara tara silama bulokololla ako tira ko alayhi salam ko fa'alimu anna Allah iftarada alayhim sadaqatan tu'khaz min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim ko min jaay menala ala bara min jaay che dia gwari yamane kaluma ka amina afay atanta asetilla kara tala abulokololla lona dolo ko mininja dol ka dalu jawdi ko mininja minani yero mendo e ka wuri soro yero mendo ila ya kan sinero mendo ko e kaman kam mininja di ubulokolo lema ko harisa di songa dol fana ka dalu jare ka ko silama le alberi ay minana silama fendil la kara tala silama bulokolo la ul fana ka dalu jare ka ko silama mininja ka adise tala wala kawadi sugurela oro ile momi ila ma fena oro aramadin kaman ka hatiri mari ila ma fene ile moti sinero mendo miskina meli ife ila fera wulo ye mininja di uruma ali sewa che chirindi eni wolle nyaay nyondo wole kanyin katambi yala wasu gorela men ni ko nan kana ko yoro mendo wo fantar luma ko bate mininja la katambi yala wala yoro mendo wo molle ma ko ba mininja la ali funya ka ba ko ye mininja la wa umorma oro masala do lendi melu denni mininjala oro fa anyaro daga ko mininjai jakare di me babila saliluna ibo wati la kawasale fala edise ila mininja sarala ele momen kalon kafo ko ya abola malule do wala ya bola baro sumendo ile kalon ka ko retisi adatala irenye e kaman ka dida mena wati na ka ala se mobulu momen wato adatala inye fosa fanala lo kaman ka di momen ma adala se wulu bulo janne abo wati te kawasale fala ba mininja kumbai mendi wala ko anyi miskinani la kariya wuluna anyalla sewa wulunna mininja fana idisa bera de na kadi miskina kilima idisa da tala miskina mofilate ade kaman kadi miskina lema ade kaman kadi melma wolle miskina di mininja kaman kadi miskina lema ale fana ba kila alayhi salam akawle fo kum mininja chene an kanji agwaye di to matan lil masakin ka ce la damni julinye wolle miskina ndi ko ka ce miskina nye la damni ndi woro miskinalo fare wolu akaman kadimel ma wolle yindi kira alayhi salatu wassalam akoy idise mininja bola yirenye anida bo mo bere de ninye min be duni ye ikun idin lu ida bo arinye na floti idin mimbulu ida bo imusunye ko mi anko fo nyame ma sise ne imuso ikafuru sunkaro bajani sunkaro to tire to e bansama alba ko mininja ikon dia gwadi men nim furu sira kasron sale telebra bambela sunkaro telebra bambela alfa ko minindate ikon dia gwadi ro momel kaman kam minindada mu amra wolle fawodi lonal fodi nyonko ka fo ko yala kaman ka dina mfulo ikaman ka wori saraba kaman kan ka wori saraba antum barata mbe kuma do ambara wo nya fo ka fo ko ile moda ma fene ya dira miskina belma uru haji jati nalma ko balorela ida balorelma nalma ko kasiya baya wodi la ko ma anna jamana ni nya memma ne kamalo saketa ka do mobulu kasoro man pension ko ta kan ala kuri gbala ya duni woro ne ka malo masaketa ka adi moma kasoro man pension ko ta kan amma ko ala do fa ila malo le mayra woro dala adate mendi fosa ale ma pension ko ne sarbon son ko sala nya memma wala do foyle motinye ka bokoni e ka doche nam uridi e ka doche balodi ko fana kanyo uro anna yeli lewi uro akaman ka ben dilima ni momin ta ya fa ka wuri sara awuri kaman ka ben 12500 francs de ma 12500 francs la jine la kontero la jina wuri watan anin fla kemelulu akaman ka ben wole ma motilen ta lewi ura ni mo ti meile mo ta ile mo mbulu wala mo ile mo mbulu wala mo bisa baile mo mbulu wala mo lule mo mbulu ye ja tole mnela yo sara
wala ni e ka do ce balori e ka do ce a wuri fana di fana kanyi irse o fana cela ambara fana ga ko min ja irse a déplacer la a se déplacer la irse a dila yeso men kono ya di so miskinal ma wole kanyi wole sunnali mais ne kalan ka ko yeso men na so mol ma ko te miskina o miskinal ma ko tala baje wala le te silama jamana do ye jamana men do seti jamana le aludi puis kafir le fana kasi aludo eda la wa moluma medisa ala taranya ila sola wa medisa ala taranya silama so borela fo silama so men ma ko yi ala irse a cela nyawba wala men den min jala wala dulu foni nyindi haza wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.